Praise the Lord. May buntag sa tanan mga kaigsunan, ato karong pasidunggan ang atong buhi nga magbubuhat. Our Maker, our Creator. Our Maker is the God of Israel, the living God of Abraham, Moses, Jacob, and Isaac. Ang nagpasiga sa adlaw, bulan ug kabituonan ug pinaagi sa dugo sa Mesiyas nga nagpaagas ang dugo sa krus sa Kalbaryo aron kita luwason sa ato mga sala. Sumala sa Juan 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, and those who ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Kinsa maning mao nga only begotten Son, He is our Yeshua the Messiah. No, atong gamiton karon dinhi ang sacred name aron daghan ng masayod ni ining pangalang balaan mga kaigsuonan. Dili kita karon magtopic magahisgot mahitungod ni ini nga the law of God according to the book of Exodus chapter 20 verse 3 up to 6. O i-compare na to kining the law of God as changed by man, the converts catechism of Catholic doctrine. Ato unahon ang original nga translation dinhi sa napulo ka sugo nga mao ang gipahinabo nga kasabutan sa pagtawag kang Moses ngadto sa bukid sa Sinai aron ipahayag sa magbubuhat ang balaan nga atong amahan nga langit nun nga nag-create sa langit ug sa yuta nga nagpili sa una niyang alagad nga si Moses aron ipadayag sa tibuok kalibutan ang maong napulo ka sugo. Ani ang napulo ka sugo nga original nga pulo ka sugo nga gisugo ngadto sa atong amahan nga langit nun ngadto kang Moses. Una, thou shall have no other gods before me. Dili ka magbaton og uban laing-laing mga Dios sa tubangan ko matud pa sa atong amahan nga langit nun. Ikaduha, thou shall not make unto thee any graven image, thou shall not bow down thyself to them. Dili ka maghimo og mga linilong rawan ug dili ka musimba, muluhod, mo bow down niini. Ikatulo, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Ayaw gamita ang ngalan sa atong Elohim, sa atong langit ng amahan, atong magbubuhat, ngap imong pasipalahan. Ang ikaupat, remember the Sabbath day to keep it holy. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. No? Tamda og balaana ang adlaw igpagpahulay aron sa pagbalaan ni ini. Mao ni ang ikaupat ka sugo sa pulo ka sugo nga gisulat sa papan nga bato o gihatag sa atong amahan nga langit no didto sa bukid sa Sinai sa diyang si Moses nga iyang alagad ang gipili aron ipasulat og mahibal-an sa katawhan nga ang pulo ka sugo dili pwede nang walaon. No? Dili pwede nang alaon. So sa Bagong Testamento daghang komentaryo ang uban mahitungod ini pulo ka sugo nga nasulat na silang kasing-kasing maayo. Praise the Lord nga napugas sa kasing-kasing aron kini mag-remember na kanunay kanato. Apan kini giwala ba? Walay mabasa sa balaang kasulatan sa scripture nga ang napulo ka sugo wala na. Ang uban nga mga iklaro tani ang mga safe di ba Catholic bitipender mo ingon nga wala sugo. Sige sa may gaingon ninyo, gisultihan mo sa Dios personal, nga wala nang pulo ka sugo. Nagpasiatag yung kay duha na daw kuno ka sugo. Dakong surambaw mo. Mauni nga kining atong nasud nagkaguliyang og maayo gapatawag nga kuno nga mga anak sa Dios. Pero wala ang kinabuhi satanik kay ang ilang mga pastor silang simbahan wa mo tudlog insakto. Ikalima, honor thy father and thy mother. Pasinunggan ang amahan o ang inahan. I-honor ang uban karon mga anak. Wa na, manukol nag amahan. Manukol nag inahan. Mao kini ang lihok sa mga simbahan nga wala tudloi. Muna nga daghan karon mga anak nga banlod na o kining daotang kalibutan lagi. Sumala sa buhat 2:40 nga atong kalibutan dautan. Acts chapter 2 verse 44, save yourselves from the coming punishment of this wicked generation. Luwasan inyong kaugalingon sa maabot nga silot ni daotang kalibutan. Okay? Then, ang ikaunom kasugo, thou shall not kill. Ikapito nga sugo, thou shall not commit adultery. Ang ikawalo kasugo, thou shall not steal.
Ayaw pagpangawat. Diri sa thou shall not bear false witness against thy neighbor. Ang uban karon kining atong korte sa Pilipinas, ang akong apuhan si Juan Ricto, na preso sa tumo-tumo. Ano man ang iyang kontra, dagha magkwarta, gasuhol og tulo ka witness, gibayran. Dayon gisunog niya ang iyang kaugalingon nga budiga kay kontalaryo sila sa politika. Gasol gapalit og witness tulo ka buok. Ang atong balaod sa Pilipinas 2 or 3 nga nay witness preso na ka. Pero wa sila kabalo nga gibayran. No. Tungod kay kining kontra sa politika tungod sa pamulitika, na preso ko sa katawo bisag tumo-tumo kay gibayran kwarta. Mao na nirong panahon na tunong sitwasyon sa atong politika karon. Mao na ni hugaw pa sa tae ni Jose. Hugaw pa sa taing Juan, no? Mao kana mga kaigsunan. Og dinhi sa 8, thou shall not steal. Og sa 9, thou shall no bear false witness against thy neighbor. Sugo man ikasiyam. Mao na itong akong isulti, gisgutan. Ang ikapulo, thou shall not covet thy neighbor's wife or nor anything that is thy neighbor's. Mao nang uban nga dagha pamilya nga bungkag, dagha mga bana, makriminal, mapatay nila ang silingan kay nangabit ngadto sa silingan. Ang asawa po napatay sa bana kay nangabit. Mao ni nahitabo ron sa kuno hay Kristiyano kuno nga nasod. Wa maigtudlo ba sa mga pastor ba? Dire. The law of God changed by man. Okay. Ato ni karon ma-compare. The law of God as changed by man, the converts catechism of Catholic doctrine. Mga kini. Diri na ta sa the law of God changed by man, the converts catechism of Catholic doctrine. Ang unang sugo nila, sugo nila, dili sugo sa Dios. I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. So, mura pog nagkatunong-tunong, no? Kay kuan pod sa original nga sugo nga gihatag sa atong creator, sa atong amahan nga langit nun ngadto kang Moses, ang unang sugo, thou shalt have no other gods before me. Sa ilapod, I am the Lord thy God. I am thou shalt not have strange gods before me. Hapit pod nagka uyon-uyon pod kunuhay. Number 2, ikaduha nga sugo nila, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ilan ang gidirect, no? Ang number 3 sa original nga sugo, ilan ang gihimong ikaduha nga sugo? Gituis na. Gi-adjust ilang giusab mga kaigsunan. Ang ikaduha ka sugo, original nga sugo nga nasulat sa papan nga bato og katong sugo nga 10 commandments nga original nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses sa bukid sa Sinai. Thou shalt not make unto thee any graven image, thou shalt not bow down thyself to them. Ayaw ka pagbuhat og larawan, dagway sa bisan usan dagway nga lilinok, no? Nga imong simbahon, muyuko ka, muhalok, mo bow down. Ang ilaha, thou shalt take the name of the Lord thy God in vain. Dili na ilan ang giutro. Thou shalt not take the name of the Lord in God in vain. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Dili gamiton ang ngalan sa imong Ginoo diha sa pagpasipala. So ang ikatulo nila, remember that thou keep holy Lord's day. Wala na. Ang ikatulo ka original nga sugo sa atong creator, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Apan sa ilaha, remember that thou keep holy the Lord's day. Lord's day. Gabuhat-buhat silang sugo nga ila-ilara nga wala makaplagi sa Biblia. Sumala pa sa title, the law of God as changed by man, the converts catechism doctrine. Ang ikaapat, Lord, honor thy father and thy mother sa ilaha. Apan sa ikaapat nga sugo, sa original nga sugo sa atong langit nung Elohim, atong amahan nga langit nung remember the Sabbath day to keep it holy. Apan sa ila, honor thy father and thy mother. Ang ikalima nila, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Ikapito, ikawalo, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's wife.
Thou shall not covet anything that is thy neighbor's. Ang ilang giutro diri ang Sabbath day, giwala gyud nila ang Sabbath day mga kaigsunan. So, kamong mga makakita nining akong vlog, kining akong say-saywali diri sa kahanginan, mag-search mo, no? Kay Kristyano magata, no? Matud pa ninyo nga Dios nun jud ta kay galaban jud tag sikta og reliyon sa atong simbahan. Wala to labaning pulong sa Ginoo kay ang atong gilabanan